Donc maintenant, on va faire la même chose avec A2. Donc le A2, c'est un sous-espace, on va le montrer, est-ce que c'est un sous-espace ou pas, R2, qui est le plan, donc le مستوي. Donc on a déjà vu dans le cours, on a dit les seuls sous-espaces vectoriels du plan sont l'origine, donc dans ce cas c'est 0, 0, ou là les droites qui passent par l'origine. Donc il y a le مستوي, les sous-espaces vectoriels الوحيدين هما soit المبدأ 0 0 soit أي مستقيم يمر على المبدأ. دونك هنا رانا نشوفو دونك لا ميم شوز نخدموها كما ا1 دونك نجمو نخدموها هندسيا دونك رانا نشوفو بلي هادي سينوس اكس بلس يكغيك ايكال زيرو سو ني با ليكواسيون دون droite دونك هادي ماشي معادلة مستقيم دونك ديراكتومون هندسيا géométriquement on peut dire que A2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc le A2 n'est pas un sous-espace vectoriel algébriquement, donc jabriyan, parce que les conditions n'est pas vérifiée. Donc خاصنا نشوفوا علاش donc شكون هي فيهم اللي elle marche pas. Est-ce que c'est la première condition, la deuxième ou la troisième? Donc on va commencer avec la première condition. Donc la première condition, خاصنا نديو le vecteur nul اللي هو 0 0 puisqu'on en a donc le plan R2 ونشوفوا est-ce que ينتمي ل A2 ou pas. Donc 0 0 donc le vecteur ou l'origine 0 0 est-ce qu'elle appartient à A2. Donc باش appartenir à A2 donc même chose خاصنا نتحقق المعادلة تاع A2. donc خاص سينوس تاع الإحداثية الأولى زائد الإحداثية الثانية يساوي صفر. نديرو سينوس تاع الإحداثية الأولى زائد الثانية. donc sinus 0 plus 0 donc c'est égal à sinus de 0 اللي هو 0. donc l'équation هذه elle est vérifiée. donc 0 0 appartient à A2. donc الشرط الأول راه محقق. donc نروحو نشوفو الشرط الزوج. donc الشرط الزوج ندي دو فيكتور au hasard من A2 وخاص لا somme تاعهم تنتمي لل A2. donc ce que je vais faire donc ندي deux vecteurs donc soit donc ندي deux vecteurs au hasard bien sûr ما عنديش droit نختارهم. donc ندي V1 x1 y1 وندي V2 x2 y2 donc نديهم في A2. maintenant خصني نشوف est-ce que la somme تاعهم est-ce qu'elle reste dans A2 ou pas. donc même معناتها V1 appartient à A2 donc معناتها يحقق la définition تاع A2. la même chose pour le V2. donc نشوفو A2 donc A2 يحقق لي كاع لي زيليمون تاع R2 اللي سينوس الإحداثية الأولى زائد الإحداثية الثانية يساوي صفر. donc إلا كان V1 ينتمي ل A2 معناتها السينوس ceci implique que الإحداثية الأولى donc سينوس تاع الإحداثية الأولى زائد الإحداثية الثانية pardon c'est y1 يساوي صفر. la même chose pour V2 donc V2 ينتمي ل A2 معناتها السينوس تاع الإحداثية الأولى x2 زائد الإحداثية الثانية y2 يساوي صفر. donc يجيني جملة معادلتين donc sinus x2 plus y2 est égal à 0. alors maintenant خصني نشوف est-ce que V1
plus V2 est-ce qu'il ينتمي ل A2 ولا لا. donc V1 plus V2 c'est quoi. donc V1 plus V2 donc هو مجموع الإحداثيات. donc هو X1 donc X1 plus X2 الإحداثية الثانية هي Y1 donc Y1 plus Y2. donc la même chose باش ما نتخلطش الإحداثية الأولى je vais l'appeler grand X والإحداثية الثانية je vais l'appeler grand Y. donc نشوف la définition تاع A2 donc هما قاع les X Y de R2 tel que sinus تاع مجموع الإحداثيات يساوي صفر. donc باش يكون الفيكتور هذا V1 plus V2 ينتمي لل A2 خاص sinus تاع مجموع الإحداثيات يساوي صفر. donc qu'est-ce que je dois avoir. donc je dois montrer que sinus de grand X plus grand Y égale à 0. donc qu'est-ce que je vais faire. donc نعوض ال X بلا valeur تاعه و ال Y بلا valeur تاعه. donc qu'est-ce que je vais avoir. donc خاصني نمونطري بلي sinus de grand X c'est X1 plus X2 ou grand Y c'est Y1 plus Y2 égale à Y2 égale à 0. alors la question est-ce que هذه elle est vraie ou pas. si c'est vrai معناتها le vecteur V1 plus V2 يحقق المعادلة donc ينتمي ل A2 sinon ما ينتميش. alors هنا واش عندي. donc عندي بلي donc المعطيات تاوعي على بالي بلي sinus X1 plus Y1 égale à 0 علاش باسكو V1 ديتها في ال A2 وعلى بالي بلي sinus de X2 plus Y2 égale à 0 علاش باسكو V2 ديته في A2. alors la question est-ce que كيكون عندي هادو زوج معادلات ça suffit pour dire que هذه elle est vraie. alors هذه je نكتبها sous la forme sinus x1 plus y1 plus x2 plus y2 égale à 0. alors qu'est-ce que je vais faire. هذه je vais l'appeler grand A وهذه je vais l'appeler grand B. donc هذه x1 plus y1 grand A وهذه grand B. alors أنا على بالي بلي sinus A plus B donc d'après les relations trigonométriques donc العلاقات المثلثية donc على بالي بلي sinus A plus B يساوي cosinus A sinus B plus sinus A cos B. mais d'après المعطيات تاوعي على بالي بلي sinus A égale à 0 وعلى بالي بلي sinus B égale à 0. donc qu'est-ce que je fais. نعوضهم في la relation تاعي. donc هذه sinus A على بالي بلي c'est 0 et sinus B c'est 0. donc ça veut dire quoi. donc ça veut dire que sinus A plus B est égal à 0. donc العلاقة هذه donc ça veut dire que sinus x plus y égale à 0 et ça veut dire que V1 plus V2 appartient à A2 علاش parce que sinus تاع مجموع الإحداثيات تاعه égale à 0. donc la conclusion تاعي c'est quoi. c'est que donc qu'est-ce qu'on peut
conclure donc que V1 plus V2 appartient à A2. Donc, on a montré que le vecteur nul 0, 0 appartient à A2. وعاود دينا deux vecteurs au hasard من A2 V1 و V2 ولقينا بلي la somme V1 V2 تنتمي لل A2. Donc بقاتنا la troisième condition. Donc la troisième condition هي ندي un vecteur au hasard. Donc نسميه V الإحداثيات تاعه x y. Donc نديه ينتمي إلى A2. Alors باش يكون A2 un sous-espace vectoriel خاص n'importe quel عدد في واحد الفيكتور V يكون حتى هو ينتمي لل A2. Alors ما معناتها V ينتمي لل A2 معناتها يحقق لا ديفينيسيون تاع A2. معناتها السينوس تاع مجموع الإحداثيات يساوي صفر. دونك معناتها بلي السينوس تاع x زائد y égale à 0. Alors maintenant, je vais prendre lambda, un réel quelconque. ونشوف est-ce que هاد le réel fois v est-ce que يبقى في A2 ou pas. Donc lambda v كيفاش ينكتب؟ donc lambda v هو قلنا lambda fois الإحداثيات. donc ينكتب lambda x فاصلة lambda y. alors السؤال باش يكون لوندا في ينتمي ل A2 دوك خاصها يحقق تعريف. دوك خاص سينوس تاع مجموع الإحداثيات يساوي صفر. لا كيسيون كي نكالكولي سينوس تاع مجموع الإحداثيات اللي هما لوندا إكس زائد الإحداثية الثانية اللي هي لوندا إيكغيك اسكو هادي تساوي صفر أو با. Alors, هذه sinus lambda x plus lambda y, comment je peux l'écrire? Donc, نجم نخرج lambda en facteur ونكتبها من الشكل sinus. donc نخرج lambda en facteur وهنا تبقى لي x plus y. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? نجم هذا le x plus y نجم نسميها تجيني تساوي sinus de lambda A. Alors, وهنا على بالي ديجا donc puisque x plus y سميتها A على بالي ديجا بلي sinus A égale à 0. Alors la question, est-ce que qui يكون sinus A égale à 0? Ça voudra dire que sinus lambda A حتى هو égal à 0 quel que soit le lambda هذا. Alors la réponse est non. donc ماشي شرط كي يكون sinus A égal à 0 que حتى sinus lambda A égal à 0. Donc on peut prendre un contre-exemple. Par exemple, si je choisis باش يكون sinus A égale à 0 A doit être un multiple de pi. donc خاص A يكون de la forme kpi. donc نختار par exemple كون ندي A تساوي pi. sinus de A bien sûr va être égal à sinus de pi اللي هو 0. Alors le lambda, c'est un réel quelconque. Donc si je choisis lambda par exemple égal à 1/2, alors sinus de lambda A va être égal à sinus de 1/2 A, et ou sinus pi sur 2, et ça va être égal à 1. Donc tout ça pour dire que qui يكون sinus A égale à 0,
c'est pas obligé que sinus lambda A est égal à 0. Donc je viens de faire un contre-exemple. Dites A égale à pi, sinus A atteint 0. Ou qui dit lambda égale à 1 demi, sinus lambda A atteint 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui compte un vecteur ينتمي لل A2, lambda V ينجم ما يكونش في A2. Donc c'est pour ça que A2 n'est pas un sous-espace vectoriel. علاش؟ parce que الشرط الثالث ماشي دائما محقق.